Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita nyampe ke pertemuan keempat untuk Maqam Hijaz. Jadi kita akan mempelajari surat-surat panjang. Perlu diketahui mengapa kita belajar dari surat yang ujungnya panjang, kemudian ujungnya 2 harokat, yang ketiga ujungnya pendek, dan yang keempat surat-surat panjang. Itu karena kalau surat panjang itu pasti kadang-kadang ujungnya pendek, kadang-kadang ujungnya panjang, kadang-kadang ujungnya 2 harokat. Itu kalau surat panjang. Makanya ketika kita sudah belajar yang ujungnya panjang, ujungnya 2 harokat, ujungnya pendek, kita akan mudah untuk belajar surat-surat panjang. Baik, pertemuan kali ini kita akan mencoba surat At-Tahrim, Mbak. Silakan dibuka surat At-Tahrim dari ayat 1 sampai ayat 4 saja. Untuk Maqam Hijaz ini, ketika surat-surat panjang, lebih baik kita tetap konsisten naik datar turun. Lebih enak konsisten naik datar turun. Ya, silakan diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, naik sebelum ujung ditekan, tuharrimu ditekan. Kemudian nada kedua yang ditekan depannya. Tabtaghi mardata azwajik. Ujungnya datar. 1 2 3. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Nah, ini ujungnya panjang pas terakhir. Tadi nada pertama ujungnya pendek, nada kedua ujungnya pendek, ini yang ketiga panjang. Itulah surat-surat yang panjang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Naik. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. Wallahu maulakum. Wa huwal alimul hakim. Wa huwal alimul hakim. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Nah, ini 2 harokat kan ujungnya. Kemudian ini agak panjang. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. Ya, ini ada sisa sedikit pas di ujung ayat, pas mau akhir ayat, bukan akhir ayat ya, pas mau ke ayat 3. Nah ini padahal baru turun. Nah kita gunakan nada yang dari bawah, turun lagi saja tapi kita pakai yang dari bawah. Seperti basmalah ya, bismillah ya. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Coba. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Jadi kalau baru turun, kemudian nyisa ayat sedikit, ya, pendek, kita gunakan turun tapi pakai yang dari bawah depannya, bukan yang ditekan. Kita lanjutkan. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Naik. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Wa in تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Satu, dua, ya turun. Depannya ditekan. 1, 2, 3. Walmalaikatu ba'da dzalika dhahir. Ya baik, berikutnya silakan dicoba Pak Fajar dulu. Silakan Pak, dicoba sebisanya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ainya jangan ditahan Pak. Ya ayyu, beda dengan huna. Bukan ya ayy, tapi ya ayyuhan, langsung. Ulangi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ya. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Iya, terus. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. Nah, ujungnya kurang ya. Naik ya ini? Masih naik. Coba datar. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. datar. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. Iya. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. Nah, ingat dari bawah berikutnya. قال نبأني العليم الخبير. Iya, jadi sisa sedikit setelah nada turun. Diingat ya, setelah nada turun. Sisa sedikit dari bawah. Qolana ya. Kemudian dilanjutkan. Intatu lagi. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. Bagus. Panjang ini. Nah, panjang sama kayak tadi. Persiapkan nafas dan juga jangan sampai monoton. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. Iya, Turun ya? turun. Ah, gimana? Wal tekan depannya. والملائكة بعد ذلك ظهير. Iya, lumayan bagus ya. Sudah bagus. Sekarang peserta berikutnya Mang Anton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya, pembukaan yang meyakinkan ya. Terus. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك Iya, تبتغي مرضات أزواجك iya. والله Tekan غفور ada. Wallahu. والله غفور رحيم. Iya. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم Iya. والله مولاكم. Nah, jangan langsung turun. Wallahu maulakum. والله مولاكم Iya. وهو Wawal tekan. وهو العليم الحكيم. Iya, terus. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Iya, persiapkan nafasnya panjang ini. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. Iya. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا Iya. Dari bawah. قال نبأني العليم الخبير. Iya. Terus. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما Iya. وإن تظاهروا عليه Taruhnya panjang. وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين
والملائكة بعد ذلك Iya. ظهير. Yang sebelumnya diulang Pak ya. Wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Datar ya. Coba. وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Baik, pertemuan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat Pak, dan tetap semangat. Insya Allah kita suatu saat juga akan bagus bacaan kita maupun bagus irama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai episode terakhir, yaitu irama soba atau irama atau langgam yang ketujuh, yaitu irama soba, pertemuan terakhir. Sekaligus ini merupakan episode terakhir dari PLKM ya, season 1 ya, PLKM season 1 ini. Insyaallah kita akan mencoba lagu soba, yaitu surat-surat panjang. Kita coba surat An-Nahl. Silakan Pak dibuka Pak. Baik, seperti biasa kita coba dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruh
بالروح من أمره على من يشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون. Iya, alhamdulillah sudah lancar ya, karena sudah 3 minggu ya, 3 minggu 3 kali pertemuan, otomatis sudah terbiasa menggunakan irama sobat. Silakan dicoba dulu Pak Fajar. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha' min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An anziru annahu la ilaha
Ya sekarang tuh. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ya, alhamdulillah sudah lancar. Kemudian silakan Mang Anton. Ya, Mang Anton ini termasuk penggemar irama soba ya. Silakan Mang Anton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Ya, subhanallah, benar-benar dengan perasaan ya Mang Anton ini membacakan surat An-Nahl irama soba, karena soba ini lagunya cukup sedih. Cuma sayang kualitas suaranya jelek. Bagus. Cocok ya. Ya, apalagi soba ini favorit beliau. Jadi kadang-kadang kita mengidolakan salah satu irama. Ya semuanya ya, semua orang, hampir semua orang. Termasuk saya, meskipun belajar 7 irama, 7 langgam, tetap ada salah satu atau 2 irama yang sangat disenangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Nah, ini nanti akan dipelajari PLKM season 2 insya Allah. Maka dari itu bagi para pemirsa, para pecinta Al-Quran, jangan lupa tetap ikutin program KLKM. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang nada tinggi dan juga nada rendah. Nada tinggi dan nada rendah ini tentu di luar dari nada dasar, yaitu 3 nada, naik, datar, turun. Nah, untuk nada tinggi dengan nada rendah itu kalau nada tinggi itu di atas nada naik, kalau nada rendah itu di bawah nada turun. Kita ingat rumus kita tentang naik, datar, turun ya. Untuk rumus dasar, nada yang pertama naik, yaitu naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Nah, untuk nada tinggi itu di atas naik. Nada yang pertama naik, kita amati naik ya, naik, tinggi. Nah, tinggi itu di atas nada naik. Kalau naik, naik, tinggi. Nah, untuk rendah itu setelah atau di bawah nada turun.
Nada yang ketiga turun, turun, rendah. Nah, ini di atas, di bawah nada turun, turun, rendah. Saya akan praktekkan di surat An-Naba. Ini dipraktekkan oleh Syami Syari Roshid ya. Di surat An-Naba itu beliau menggunakan nada rendah, ya, nada rendah satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nah, ketika lafaz waja'alna al-laila libasa itu nada rendah. Itu ayat ke-10 ya. Waja'alna an-nahara ma'asha. Nah, itu turun itu. Nah, tadi rendah, di bawah turun. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Turun, rendah ya. Tadi rendah pas libasa, kemudian وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا libasa ma'asya. Bandingkan nada turun di atas nada rendah, nada rendah di bawah nada turun. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Itu turun ya. Libasa shidada. Ya, beda ya. Jadi nada rendah masih di atas nada turun masih di atas nada rendah ya. Nada rendah. Kemudian untuk nada tinggi itu Syami Syari pernah mencontohkan di surat At-Tin. Surat At-Tin itu ada nada tinggi. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itu contoh nada tinggi ya. Untuk ayat pertama tadi
menggunakan nada naik, ayat kedua langsung turun, kemudian ayat ketiga naik kembali, ayat keempat turun, ayat kelima naik, kemudian ayat keenam itu datar, ya. Kemudian ayat ketujuh itu baru tinggi, dan ayat terakhir itu justru naik, ya. Jadi tinggi itu di atas naik. Ayat ketujuh terakhir naik. Ayat ke-8 ya, ayat ke-8 naik, ayat ke-7 itu tinggi. Nah, ini dalam satu surat At-Tin ini tingginya itu cuma sekali saja, yaitu ayat 7. Dari ayat 1 itu naik turun naik datar, kemudian tinggi, kemudian naik, ya. Jadi cuma satu kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita latihan sekarang. Silahkan sahabat PLKM dan para pemirsa, silahkan dibuka surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Ya, itu tadi surat Al-Qalam dari ayat 1 sampai ayat 9. Yang pertama, lafadz nun itu naik. Nah, cuman ada gerakan suara sedikit ya. Nun. Untuk gerakan suara silahkan ya, bisa berbeda-beda. Ini naik, kemudian pas wal qalami wama yasturun, itu di situ kita menggunakan nada tinggi. Tinggi, ya. Kalau naik gimana? Naik, tinggi, ya. Nun, yasturun. Nah, beda. Jadi naik satu tingkat nadanya. Jadi naik kemudian tinggi. Ayat keduanya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu datar. Kemudian ayat 3, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Itu baru nada rendah. Ya, di bawah nada turun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu nada turun. Fasatubsiru wa yubsirun. Nah, di situ tinggi lagi ayat 5. Bi ayyikumul maftun. Itu naik ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Nah, itu datar ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini rendah lagi. Fala tuti'il mukadzibin. Ini turun, kemudian waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, ini turun lagi.
Jadi tingginya di ayat 1, kemudian rendahnya ayat 3, kemudian tinggi lagi di ayat 5, kemudian rendah lagi di ayat 7. Nah, itu nada tinggi dan nada rendah. Baik, sahabat PLKM dan para pemirsa, sekarang kita latihan seperti biasa ya. Kita latihan dari ayat 1 sampai ayat 9 yang sudah saya contohkan tadi. Silakan sahabat PLKM bisa mengikuti. Seperti biasa, ta'awudz sama basmalah kita gunakan nada turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Datar ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Baik, sekarang kita coba satu-satu ya. Silakan dari Pak Fajar dulu. Dicoba surat Al-Qalam ayat 1 sampai 9. Seperti biasa, ta'awudz sama basmalah.
ambil nada turun. Silahkan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Naik. نون Tinggi. والقلم وما يسطرون Datar. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Rendah. Salah ya? Betul, betul. Oh benar. Rendah. وإن لك لأجرا غير ممنون. Turun. وإنك لعلى خلق عظيم. Tinggi. فستبصر ويبصرون Naik. بأيكم المفتون. Datar. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم apa sih ini? Rendah. Oh rendah ya? Rendah. وهو أعلم بالمهتدين. Turun. Fala tuti'il mukadzibin. فلا تطع المكذبين. Terakhir turun. ودوا لو تدهن فيدهنون. Alhamdulillah sudah bagus ya. Silakan sekarang giliran mencoba yaitu Abu Salman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Naik. نون Itu mah udah tinggi. Gimana? Nun. نون Tinggi. والقلم وما وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون Datar. ما أنت بنعمة ربك بمجنون Rendah. وإن وإن لك لأجرا غير ممنون turun. وإنك لعلى خلق عظيم Tinggi. فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون Naik. بأيكم المفتون بأيكم المفتون. بأيكم المفتون Datar. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله Rendah. وهو أعلم بالمهتدين Satu lagi. وهو أعلم بالمهتدين. مهتدين وهو أعلم بالمهتدين Turun. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين Turun lagi. ودوا. ودوا لو تدهن فيدهنون. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada episode kali ini kita sudah mencoba latihan nada tinggi dan nada rendah, dan kelihatannya cukup berhasil ya, Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, insya Allah akan kita sambung ke materi berikutnya, yaitu di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.